Teman-teman, pagi ini kita akan mendandani tracer yang mogok. Kita persiapan. Kita menuju ke sawah yang ada tracer mogoknya, teman-teman. Di sana itu ada tracer mogok. Dia merek Maxi. Bingung kan? Tracernya mogok. Duh. Kita akan bongkar di sawah ini, bro. Lewat mana ini? Oh, sini. Oke. Not in my head like I've seen it. A life worth living is a... Lagi, guys. Kombi, guys. Deloken go, guys. Ning tengah sawah lho, sawah. Gak percaya. Ning sawah, guys. Mesine, guys, njaluk di ngono dijeti. Berpakai bocor. Jebol. Sampai kena kaki, guys. Juri kira. Semoga tidak hujan. Kali hujan ya, nyor. Iki, Mas. Kok celah perpak iki? Bekase. Iya, celah banyu. Oh, banyu. Jadi nek sing kene iki gak patut jebol ya, digelane. Iki banyu meneh kene pirang-pirang iki. Abot nek ning njur seker iki. ora metu kok seker jadi Tisu ah. butuh apa nih, Lek? Ambil bensin. Ya. Ora bensin. Amplas bensin. Iku lek laseno pojokan iku ah. Iki. Heeh. Iki Bensinnya sembarang terserah dengan. kalau kue Asus. Hah? Kue. Ketok. Heeh. 5 liter. Ya. Ngombai kol apa-apa. Oke. Josik lah. Wes. Amplasnya ono sing kasar ono sing halus. Oke. Perpak wes dipersiapkan. Wes ono. Oke. Kita mau belanja dulu, guys. Lem juga. Tribon. Ya. Oli sithik. Ya. Oli apa? Oli mesin. Ano iki? Iku oli hidrolis. Mesin. Ya iku campur mesin oli hidrolis karo mesin iku. Enggak tak jikokno wae. Pas liter no.